અયોધ્યામાં યોજાનાર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવને લઈને દેશભરમાં ઉત્સાહનો માહોલ છે। ત્યારે દ્વારકાથી અયોધ્યા સાયકલ લઈને બે યુવાન નીકળ્યા છે। આ બંને યુવાનો જામનગર ખાતે પહોંચ્યા હતા। તરુણ આહિર અને જયદીપ આહિર બંને યુવાનોનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। બંને યુવાનો 30 દિવસ સુધી સાયકલ ચલાવી 1800 કિલોમીટરનું અંતર કાપી અયોધ્યા ખાતે પહોંચશે। जय श्री राम दोस्तों, मारू नाम है जयदीप आहिर। अमे द्वारका थी अयोध्या राम मंदिर साइकल लईने जई रह्या छीए। आ यात्रा अमारी 1800 किलोमीटर नी छे अने 30 दिवसनी अमारी यात्रा रहेशे। तो अमे जे 500 वर्ष पछी अयोध्या नी अंदर राम भगवान जे विराजमान थई रह्या छे तो तेमना आशीर्वाद लेवा जई रह्या छे। तो जय श्री राम। जय श्री राम। मारू नाम है तरुण आहिर। अमे तारीख 7/1/2024 थी द्वारकाधीशना दर्शन करी अने अमे जई रह्या छीए अयोध्या उत्तर प्रदेश तक। ज्यारे भगवान श्री राम 500 वर्ष पछी अयोध्यानी अंदर विराजमान थता होय त्यारे आ दरेक सनातनीओ माटे, दरेक हिंदुस्तानीओ माटे एक गर्वनी क्षण कहेवाय। त्यारे भगवान श्री रामना आशीर्वाद लेवा माटे अमे तारीख 7 थी द्वारकाधीशना दर्शन करी अने अयोध्या सुधी निकळेला छीए। आ अमारी 1800 किलोमीटरनी यात्रा छे अने भगवान श्री रामना आशीर्वाद लेवा माटे अमे अयोध्या जई रह्या छीए। ने रिटर्न अमे बाय ट्रेन आववाना छीए। अत्यारे अमे सायकल लईने जाईए छीए अने पछी अमे ट्रेનમાં પાછા રિટર્ન થશું।